فقط اتنا سبب ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے کس کا؟ انعقاد بزم محشر کا، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یعنی پوچھا گیا جناب محشر دا دن کیوں بنے آئے دی، کوئی وجہ تے ہوئے گی، کوئی ریزن ہوئے گی، سوال جواب واسطے، حساب کتاب واسطے؟ فرمایا نہیں، اسی عشق دے بندے ہیں، سانو تے کوئی گل سمجھ آندی، سانو ایک کوئی گل سمجھ آندی، اللہ حساب کتاب دنیا وچ بھی بتھیریاں دے کر دیندا، کردہ کہ نہیں کردہ؟ میرا مالک بہت سارے لوگوں کا حساب کتاب یہیں چکتا کر دیتا ہے، اور خود سرکار کی حدیث موجود ہے، فرمایا یہ بیماری جو آتی ہے نا، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور کنز العمال شریف میں یہ حدیث موجود ہے، میں نے آپ کو بتائی ہے پہلے بھی غالباً، کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا، اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے۔ اللہ کسے بھیجتا ہے؟ فرشتے کو بھیجتا ہے کہ اس کے منہ کا ذائقہ لے آؤ، اس کے منہ کا، وہ فرشتہ لے جاتا ہے۔ اب یہ بندہ چاہے میٹھی چیز کھائے، کڑوی چیز کھائے، اینو کسے چیز دا کوئی ذائقہ نہیں ہوندا، اے دے واسطے ہر چیز کڑوی ہے، اے دے واسطے ہر چیز کی ہے۔ دوسرا فرشتہ اللہ فرماندا ہے تو بھی جا، اے دے کول طاقت واپس لایا، اے دے کول، ہاں۔ تیسرا فرشتہ تو بھی جا، مالک میں کی کرنا، فرمایا دے گناہ واپس لایا، اے دے، ایک کنز العمال شریف سرکار دا خود فرمان موجود ہے، اے دے گناہ واپس لایا۔ ہون اگلی گل جڑی سرکار نے آکھی ہے وہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماندے نے جدوں بندہ صحت مند ہوندا ہے، اللہ ذائقے والے نو کہندا ہے جائے دا ذائقہ واپس کرا، طاقت والے نو کہندا ہے جائے دی طاقت واپس کرا، گناہ والا خود آ جاندا ہے، مالک میں، فرمایا تو رہن دے، تو رہن دے، انہاں عرصہ انہیں تکلیف برداشت کیتی ہے، ساڈا دل نہیں کردا انہوں ہور تکلیف وچ مبتلا کریے، انہیں تکلیف برداشت کیتی پر سانو نہیں چھڑیا، انہیں تکلیف برداشت کیتی پر سانو نہیں چھڑیا۔ کی مطلب ہے؟ ساڈی اطاعت بھی اویں کیتی، ساڈی فرما برداری بھی اویں کیتی، ساڈا گلا بھی، ہاں ایسے واسطے نبی پاک نے آکھیا بیماری نو برا کہنا منع ہے، بیماری نو برا کہنا منع ہے، کسے نو کوئی بیماری ہو جاوے تے انہوں برا کہنا، اس بیماری نو، خاص کر بخار دے بارے حدیث پاک موجود ہے کہ بخار کو برا نہ کہو، یہ تو تمہارے گناہوں کا کفارہ بن کے آتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کو بخار ہو جائے، یہ حساب تو دنیا میں ہو رہا ہے، پھر یہ دن بنانے کی کیا ضرورت پڑی؟ فقط اتنا سبب ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ گل یار حساب کتاب دی نہیں، محشر دا بھی ایک مطلب ہے، گل یار حساب کتاب دی نہیں، محشر دا بھی ایک مطلب ہے۔ وہ مطلب کی ہے کہ اپنے محبوب کی شان دکھانی ہے۔ ایسے واسطے بریلی اللہ بابا بولیا آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان آج مدد مانگ ان سے، ارے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے۔ چلو دو چار بندیاں نے سبحان اللہ کیا، تہاڈی مہربانی۔ ایک مسئلہ ہے جی اس کتاب وچ لکھیا ہے، تانوں سمجھانا ہے، مسئلہ سمجھا دیو۔ اے کتاب دا صفحہ نمبر 100 تے اے ہے غالباً 26، 126، باب دا نام ہے باب الامامہ۔ کی نام ہے؟ اے فقہ دی کتاباں وچ اے مسئلہ لکھیا آیا ہے۔ کی مطلب ہے؟ مسئلہ کی ہے؟
مسئلہ یہ ہے کہ کسی جگہ تے مقرر امام ہوئے، کسی جگہ تے مقرر امام ہوئے، او دی موجودگی وچ کوئی بھی نماز پڑھان دا حقدار اے گل یاد رکھنا، اے مسئلہ ہے۔ ایک ہی ہے، اچھی بولو کہ کسی جگہ پہ کوئی امام مختص ہے کہ اس کو اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ نے ہمیں نماز پڑھانی ہے، اس کو مصلی دے دیا ہے، اس کے حوالے کر دیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو امامت کا حق حاصل سوائے اس بات کے، سوائے اس بات کے کہ حاکم میں وقت آ جائے۔ حاکم وقت سے مراد ہے امیر المؤمنین، شباز شریف نہ سمجھ لینا، ہاں یہ بات ذہن میں رکھنا، حاکم وقت سے کیا مراد ہے؟ امیر المؤمنین آ جائے، ٹھیک ہو گیا جی، یا وہ خود اپنے حق سے دستبردار ہو جائے۔ بات سمجھ آ گیا؟ پہلی بات امیر المومنین آ جائے تو اس کا حق ختم ہو جائے گا، کیونکہ امیر کے ہوتے ہوئے اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جب امیر المومنین تشریف لے آئے تو اب کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے۔ ہاں دوسری بات کیا ہے کہ یہ بندہ خود اپنے حق سے دستبردار ہو کے کسی کو اپنا حق سونپ دے کہ جی آج آپ نماز پڑھائیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ ان دو صورتوں کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل۔ ایک بات اور، مسئلہ چھڑ پڑا ہے تو میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ہمارے ہاں جنازے ہوتے ہیں نا جی، جنازے پہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، ہم اپنے محلے کے مقرر کردہ امام کو کہتے ہیں قاری صاحب جنازہ فلانا ساڈا رشتہ دار ہے وہ پڑھائے گا۔ یہ مسئلہ بھی خلاف شریعت ہے، یہ مسئلہ بھی اگر امام اجازت دے بھی دے تو بھی اس کا حق ختم نہیں ہوتا۔ وہ تو اجازت اس لیے دیتا ہے نا کہ لوگ کھڑے ہیں، خواہ مخواہ تماشا نہ بنے، وگرنہ جو حق اسے آپ نے سپرد کیا ہے وہ آپ کو چھیننے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تھے عجیب ہی تماشا بنیا نے تو 2 سال ہو گئے نے تسی چھٹی کرو سی نواں مولوی جانا ہے جی۔ او جناب تسی میں دیکھیا نماز ہی تسی کپڑے سیدھے کر دے پیسو تو اصل لہذا ساڑی نماز نہیں ہوندی، تسی جاؤ وہ کپڑے سیدھے کرنا کوئی گناہ دا کام میں بلا ہیں؟ تسی کال سن سکتے ہو نماز ہے چسی کپڑے بھی سیدھے نہ کر سکیے، کیا بات ہے بھئی تواڈی؟ میں نہیں کرنے چاہیے دے بغیر ضرورت کے، ویسے یہ بھی منع ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرنے چاہیے، بلا ضرورت کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ساڈے امام تو بڑا مسئلے دار کون ہوئے گا؟ ساڈے امام نے تے اتھے تے کر لکھیا کہ یہ جو جمائی آتی ہے نا انسان کو، کیا حکم ہے جمائی کے لیے؟ کیا حکم ہے؟ الٹا ہاتھ، وہ بھی الٹی سائیڈ، الٹا ہاتھ بولو تو صحیح، جب کسی کو جمائی آئے تو کیا کرے؟ الٹا ہاتھ اور الٹی سائیڈ یہ استعمال کرے۔ آگے فرماتے ہیں اگر نماز میں آ جائے تو پھر الٹا ہاتھ نہیں نکالنا، سیدھا ہاتھ سیدھی سائیڈ، سیدھا ہاتھ، اونچی بولو یار، سیدھا ہاتھ۔ نماز میں آ جائے کسی کو جمائی تو پھر کیا کرے؟ ہاں پہلا تو حکم یہ ہے کہ اسے روکے، اگر نہیں رک رہی بالفرض تو پھر اب کسی نے پوچھا حضور یہ تو خلاف شرع ہو جائے گا، نبی نے آکھیا سی انج کرنا ہے، تسی کہندے ہو؟ آپ نے فرمایا اسی نبی نے کہا کہ نماز میں عمل کثیر بھی نہیں چاہیے۔ ایک حدیث یاد ہے، دوسری کیوں بھول گیا؟ اسی نبی نے فرمایا نماز میں عمل کثیر، اونچی بولو، نماز میں عمل کثیر۔ اگر یہ بندہ نماز میں یہ ہاتھ چھوڑے گا تو یہ عمل کثیر ہو جائے گا، اور عمل کثیر نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ عمل کثیر کیا کرتا ہے؟ نماز کو۔ چلیں مسئلہ کیا چل رہا تھا جی؟ کسی جگہ پہ امام کیا ہے؟ موجود ہے، اور پھر کیا ہوا؟ دوسرا
नमाज उच्ची ते बोलो। दूसरा बंदा नमाज उसके होते हुए, उसके, हाँ अलबत्ता अगर वो अमीरुल मोमिनीन आ जाए या अपने हक से दस्तबरदार हो जाए तो फिर अब ये बंदा भी नहीं है जिसको मुकर्रर किया गया, अमीरुल मोमिनीन भी नहीं आए, नमाज का वक्त हो गया, कौन नमाज पढ़ाए? ये मसला है, ये सुनना है। वो बंदा भी नहीं है जो मुकर्रर है, अमीरुल मोमिनीन भी नहीं आए, तो नमाज पढ़ाने का हक किसे है? फरमाते हैं फल आलमु अहक्कु बिल इमामत सुम्मल अक़राउ, फिर इमामत करवाने का हक उसे है जो कुरान सबसे ज़्यादा किरात के साथ पढ़ना जानता हो। बात समझ आई? ये बात समझ आ गया? कुरान को किरात के साथ उसका हक है, मुकर्रर नहीं है, वो अमीरुल मोमिनीन भी नहीं है, लेकिन कुरान बहुत प्यारा पढ़ता है, उसका हक है कि उसे मुसल्ला दे दिया जाए। अच्छा, जितने भी बंदे खड़े हैं सारे ही कुरान खूबसूरत पढ़ते ने भाई, कारियां दी एक जमात होने लगी है, सारे ही कारी ने हुण सुम्मल औराओ, फिर उसका मुसल्ला हक बनता है मुसल्ले पे खड़े होना जो उनमें तकवे में सबसे आला है, जिसका तकवा सबसे आला। हाँ, नेकी में हर बंदा बराबर नहीं होता, नेकी में हर बंदा बराबर, बुराई में भी हर बंदा बराबर नहीं हो सकता, फिर उसका हक है जो नेकी में, तकवे में, तहारत में, पाकीज़गी में सबसे आगे है। अगर ये सारे ही परहेजगार हैं, ये सारे ही कारी थे, सारे कुछ ही बोलो सुम्मल असन्नो, फिर उसका हक बनता है जिसकी उम्र बड़ी हो। मसला समझना है, फिर उसका हक बनता है जिसकी उम्र ज्यादा हो। सारे बुढ़े बाबे ने, सारियां दी उम्र बराबर ने, सारे कारी भी ने, सारे मुत्तकी भी ने, ते सारे बजुर्ग भी ने, दाड़ियां सारियां दियां सफेद ने। हुण सुम्मल अहसन खुलुका, फिर वो नमाज पढ़ाने का ज्यादा हकदार है जिदा अखलाक सब तो उच्चा होवे, जिदा अखलाक सब तो उच्चा होवे। जेड़े आए सी वो सारे कारी भी सी, सारे परहेजगार भी सी, सारे उमर रसीदा भी सी, ते सारे हुस्न अखलाक दे भी पैकर सी। जेड़ा भी मुंह चो गल करदा सी फुल ही किरदे सन। हुण कौन पढ़ावे जी? सुम्मल अहसनु वजहा, फिर वो नमाज पढ़ाए जिसका चेहरा खूबसूरत हो, फिर वो नमाज का हकदार है जिसका चेहरा, ऊंची बोलो, चेहरा खूबसूरत हो। आज जेड़े आए सन सारे कारी भी सन, सारे मुत्तकी भी सन, सारे उमर रसीदा भी सन, इखलाक भी सारियां दा कमाल दा सी, खूबसूरत भी सारे ही रज के सन, खूबसूरत भी सारे ही रज के सन। फिर कौन पढ़ावे? सुम्मल अशरफ नसबा, फिर ओ नमाज पढ़ावे जिदा नसब सब तो आला है। जिदा की मतलब है? भाई 5-7 बंदे आए ने, सारियां नू कुरान भी आंदा है, सारे तकवा परहेजगार भी ने, सारे उमर रसीदा भी ने, सारियां दा अखलाक भी अच्छा है, सारियां दियां शक्लां भी खूबसूरत ने, लेकिन एक कोना चो सैयद है, एक कोना विचों सैयद दा हक बनदा है मुसल्ला। ऊंची बोलो, मसला समझ आ रहा है? अच्छा जी, सारे ही सैयद सन, जे वो सारे ही सैयद सन। मसला जिथे मैं जाके मुकाना है उत्थे गल तुहानू समझ आनी है, हजे तो तुसी सुनते चलो। सारे ही सैयद सन। सुम्मल अहसनु सौता, फिर वो नमाज पढ़ावे जिदी आवाज खूबसूरत होवे, फिर वो नमाज पढ़ावे जिदी आवाज सब तो खूबसूरत होवे। सारियां दी आवाज चंगी है भी, सारियां दी आवाज। सुम्मल अंतफु सौबन,
फिर वो नमाज पढ़ावे जिदा लिबास सब तो आला है, जिदा लिबास सारिया ने अच्छे कपड़े पाए हुए ने, सारिया ने फ़इन इस्तवा, अगर वो सारे क्या हैं इन सारे औसाफ में पूरा उतरते हैं। हुण चलो मेराज दी रात मस्जिद अक्सा दे विच, उत्थे इमाम मुकर्रर नहीं आया, उत्थे इमाम मुकर्रर जेड़े आए ने सारे ही पढ़ना जानते सन, सारे ही पढ़ना, सारे ही परहेजगार सन, सारे ही उमर रसीदा सन, सारे ही उमर रसीदा सन, सारे ही खूबसूरत सन, सारियां दा अखलाक भी सब तो, सारियां दा नसब भी सब तो आला सी, ते सारियां दी आवाज़ भी सब तो, सारियां दा लिबास भी सब तो आला सी। पर उत्थे जिन्हों अगे खड़ा किया गया वो साडा कमली वाला सी। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह या। इत्थे फिर मैनू एक गल याद आई ते गल मुकान लग्या, सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमामे अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। वो इमामे सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा